حسین سفرات کی دوی تانی غړي وتلې دوبو میانی بار وتلې آر شو پانچ کی زلزلہ شوا شارو شور شو چاپرات کی نار کی کوکی ویل سحریز دربار تا گلو غنچی پیش کی شازدگان و شنڈی ورو را پولی آئی سپین مخونای حریس لازل مشنو تور زلفی کالو نے زانگی دلے ومتمیانو دربار خالقو صدقلو غنچی زیر کے نوار چالا سترگو خیواری دلے آئی ابن زیاد ویلوا ظلمات صدوکو دا وڑی غنچی دا ویلی رجاولی وازلیم زر شماتا حال بیان کاؤ دا غنچی دا پکمشان ورجاولی حریس ویل پارات کنار واتا مبوتلا دیو وڑی مانگولی ماتا جوڑا ولی دیو کہان سو سوال زری مواتا وکی مات دیو سوالو زری انمانلی واتم وامتم یانو آئی پا مشری مسک وزار کلا اچاد کو نو کشری بمالا منی ونی اوللے مشرویل زرش اوال دما سار پریکاو د کشری ورور مار خزر نشمالی دلائی ظالم تا تا اخیری وقت کی چویلو ما تا ویلو ظالم دیر وقت وشو مشیرینا مور ندلی دلی مونای و خور پاتے دے تچ مشاہد کی مجامع کا مدینے تواستوا سمشری سار مپتورے کلا پریکو پورے مور پشان مخباندے ورور مینے مخلے او چکشری سار مپتورے کلا پریکو وڑ وروری ماتا سترگی غڑا ولے آئے ہلال ابن زیاد جلا تغاکو حارس بوزا زر برا تلا ستڑلا یا حسین